Hello, my YouTube family. Manipurihomemaker channel mayam bu taram nokchari. Mayam ngasiri thaibong chip samuk semaje. Hojik se matam chu oibani na munna rabani ko. Adu thaibong pambi je phajana pan gragati mayam pan mane. Aduna akoina yon ba su pharak ta ba adu dagedi sagai na tai da piraga su adu mayam palagati am lemaga le hoidana. Ado amun bado liraga thamba su ya ponte aduna sumaina chip semaga thamoradi am koina thamma su yarani. Duga lu su kai su lu da bane mayam akoina market agi dukan dagi laira su chip sem tangi ko ado akoi su semaga thammo je phajana moina phajana semaga hairaga akoi ka dawai hairoi toino natra ado sumaina phajana haijing pharaba munge tawroba thaibong duni ko ado sise adum numit manga tarani thambada adum mula damne ba aduna sungai kanjida khaido aga magi maru singche matong singge loi lokthok che ko ado aise thau taiba tanna globe che upaga yabra yenge na globe che upaga oina tawbane khunap am tawjani ko thaibongi gam chide khitta khara kanappa nati the globe che usari na khara lokthokpa yaba lokthoge tuga thau oina taibi ko thau taiba na khwai dagi nungai bane ai thau se refined oil je si oina khitang taisalage ko ya cha thau taira so dum yabane do ngak laitana ne yam napchalakani aduna ne tengko lamda ready da thamaga ne khitang lupi ba aduna nungai bani ko to sumba khoi thebong chaba ya ba matong sing je sumaina loi lotho ge ko aduga magi maprang gumba masing gumba je si su ya daw male chaba da taw ba dum haw daw male ado try ta hudre mathang da try taw sumaina magi masing kari kara je loi lotho ga matong je sumaina loi phajana lotho ge ko do mayam su yumda akhoi ge thaibong ge chip je sembi ko yam haw bane do ke matik phajana haw bane do icha ge sin su khupa ma taw jane do sumaina tangkhai ma magi matong ge se loi lokthoe masing magi maprang loi lokthoe ko tangkhai ma sidi cherang yom jalaga thamgra dam no ni thamada do mula ni amun boina khara ma charage ko do tangkhai jima je phanyam yam doini hojik semdora akanda hojik magi kaino do chip ki taw godam gi ma ong do sema ji ko do magi manungi maru adugi maprang maru dugi maprang amsu yawe ba dugi maprang do ne maru do ne adugi ti akhoi gi taw bada nungaroi da ba hauroi da ba jing do loi loktho ase ko chumai to magi maru je maprang su phajana yawe manungda do thaibong gi ne akhoi gi magi makhok ta khangde amada khangde chaba nungaroi da ba hauroi da ba athiba pathing do loi loktho ko se ko chinana sumaina do nga sai thaibong du khok pa matam da magi maku dagi kai dagi amo pa kai kana pa ga suna phajana dum chamthok pa ya phajana chamthok piraga sumaina khoi ge drainage taw ba ya ba kon gi polang chu bam da dum hapa ga machum je chi tholaga tham su yai ko khoi chamba ya de hai ba laite ba kai su do sangtak na sumaina soirage adum pak na soigera sang na soigera isa gi pa mane ado sumaina pik na khara soi ba sina kitang su thu na mulani gas su sep tawrani to gi wa ba su phani ko masai banana chip kumba sumba chip kumba thaibong chip che taw ba se matam yang kui chang mane ba masai thu na phat law na taw ba su ya te moi de crispy oina ba krem law na ba kui na taw ra ka doi ni dana du na yang kui na chang bane du ga tang su yam tang ni ko khoina market gi lai ba kanda da sang na sumaina loina soido ge du ga magi original oina khoi gi magi aseng ba se ko chawlom da di yubi thau na dum hoi dana do yubi thau na horaga di magi asengba pura perfect oi doini ko kaim ta khena roi magi ma hause ado yubi thau na traga so dum hau bane mayam song dang try tawragi yembiyo ne aina haijana banate do sumaina loina soido e ko ado akhoi ge kok ta taina ba thau ga ado ge ti chana ba thau ga khenai ko khangbi bu chu yaubirangani yaubiru bade do thum che chama sama khak lawre thum je khitang di yam daw male ma chu khitang amaga hapke khoi gi khuchapi amani gi chang aduga ising kitang hapaga sumaina mix tawge ko horen taw bada khoi gi thum kitang yauna bane aduga masak su kitang phajana bane machu hapi sina to hap tra suyai ko machu se thum di kitang hapi o magi mahau taste to lai roi bai cham maga de do horen taw bu loira aga magi thaw kitang ga yaura aga su sida akhoi gi chupchan na ba thaw do lokthok na ba tissue paper se sumai thajan ge polang sida ready de sumaina loina taw tho aga thamma jam ado chana ba yubi thau se khoi swaida ga mata phangde ai su hangba ya ba hanga bane online da budi phang bane ba ko kak ke tawra ga ne adum khangde thabak ya man da na bangthok cham da na dum leiba tawram dai da na ne yubi thau je ta ningjang pa
इचागैसु यम पामे चिपकुंबसे दो लोइना रेडी लेरबनिना खांग थांगलेको जे ग्यास ऑन तौरगा अदुगा रिफाइन ऑयल से खितंग हैरगे यूबी थाव हैरगति तो किमति हावनिको यम फजना परफेक्ट ओइदोइ जाने दोरगा सो अखोगी रिफाइन ऑयल दा तावबसे सो दम हावगने मयाम अंगतंग येंबिको हावई हावते हाबदो महावदो चारकांदा खंगनेबा अदो ngसाइगी थावसे फजना मुल्लाबा साहल्लाबा मतुंगदा ngसाइगी थैबोंग असेंबदो अखोगी नॉर्मल ओइना सिजनाबा जरबसे सी अनि हापेको ngसाइगी यामना चिनसु चिनदबा अदगी कोमसु कोमदबा यागदबा थावसिगी मओंग येंगागा हापसेबा दुगा गैस हाई फ्लेम दा दुम अखोगी सेकेंड 10 कुन ngатang हाइपेतंग ngौबिगिसिको ngसाइगी अयिंगबदो हमचनबनिना न सटलाउना इंगदगिनेबा अदो सुमाइना ngahak सेकेंड 10 कुन ओपिरबा मतुंगदा गैस लो फ्लेम दा थम्मसे लो नत्रगा मीडियम अखोगी मरक मरकता खगा दुम सानाबिसे मैसे हाई फ्लेम दा दि थम्मसु आयाद्रे अदो मीडियम फ्लेम दा ngатang थमगेको मिनिट अमानि दुगा सुमाइन ताउसेबा हाई फ्लेम दा तावरगदि अखोगी काबना हेंजलकनिको क्रिस्पी ओइबना ngौरोइबा अदो सुमाइना बेस अमा ताउबसे आइगिदि मिनिट 9 दैना 10 बुक जांगे मासिना फजना परफेक्ट ओइना मुल्लकपसे दो सुमाइना मिनिट 5 अमुक तावरबा मतुंगदना कइनोसे ngसाइगी थुमने मचुने थिटलगा थम्बदा स्पून अममुकी चांग हापसेको दो यामना हापचलगसु थुम याक्तोइनिको अदुना अहामबगिजदा सुमाइना स्पून अमतंग हापचे स्पून अमगी चांगसे अदो ऑन मनदि फैको ऑन द्रगति ngसाइगी मथंगी बेस अमा तावरकपदा थुमदु खितंग वालिने हेलिने हाइबदो खंगौररोइबा अदुना ओलगा ओइना हापियुको तो चिप्स कुंबा हौबसिदे अखोई मतम खितंग चंगिको खितंग पेशेंस लैना होबिगदमने कोई होबे होबे तावबा यादे मादे दो मिनिट 13 मु फजले मचुजे फजना चेंजेस लाइको दो सुमाइना सटलौना लौखलसे अखोइगे ngатang थम्मुरगदि सटलौना याम कागनबनिको दो सुमाइना लोइना लौखटपिरगा मागे अखोइगे स्टेनर सुगुंबा अमदा मचुमजे थाव मचुमजे फजना कंदबा याबा कंदबिरगा लौथोकपिरसिको मागी मखोनगा जाउ दो ngसाइ रेडी तौरगा थम्बा पोलांगदुदा हैदरसे दो मथंगी बेस मो हौरसिको सुमाइना अखोइगे स्टेप बाय स्टेप हाना हौगिबा सेम प्रोसेस ता लोइना मथंग मथंग हौदोगेको अदो ngसाइगे अहानबगे बेस तो हाइपेतंग टेस्ट तौथोकपिरगा अखोइगे थुमगा मचुगा मही हापखिबदो अवाद अपादो दम अखोइगे नेक्स्ट किसदा दम कइनो तौबा यारेको अखोइगे वाले हारगासु खितंग हेना हापिबा अखोइगे हेनमले हारगासु खितंग वालनबा यारेको दो मुल्ले मुंदे हाइबदो उच्चरके सी अनिसिगी डिफरेंस सीना मखोनगा जे अखोइगे क्रेम क्रेम लावरेको दुगा सीना मखोन अम्बौ थोक्त्रे सीसे मुंदबो खरा वालिनेबा अदु सुमाइना अखोइगे तावबसे मुंदे मुलाबा ngौरु ngौरानबा यावरिसे सुगुंबसे ngaidana लेरगदि लोइ कसलकदोइने अदुना दुम लौखलसेबको अदुगा लास्ट के तावबो लोइरकांदा ngौरि ngौरा तावबसिंगजे लोइना खंगतपिरगा उंतंग तावथोकपिबा यारे नत्रगा दुम चाबसु कैसुदि तावदबने तावबोबदि अदुना मथंग मथंग स्टेप बाय स्टेप सेम प्रोसेस ता लोइना हौदोगेको मछकाजे तो किमतिक फजाबने फजाबता नते हाउसु यम हावबनिको अदो आई खुहौसे पाम्बिरगदि युमदा सुमाइना यम हाउना हौबियु एन्जॉय तौबियु हाउना फैमिली पुन्ना जाबियुको लुसु कैसु लुदबने हौबा मतमदा थाउसे कंदबा याबा कंदरगा सुमाइना लौखटपिरसे अदुगा फजना इंगदहलबा मतुंगदा अखोइगे एयर टाइट कंटेनर जार अमदा हांजलगा अदुम अखोइगे नुंगदेनगे टी स्नैक टाइम दा अदुम चागा थकपसु यम हावबने महौ यम लैबनिको फजना इंगदराबा मतुंगे मु उच्चरके अदो आइगे नुसिरबा व्यूअर्ससिंगना वीडियो से खितंग कानाबा नुंगाइबा फावबिरगदि लाइक सब्सक्राइब शेयर तौसनबिरमो कानाबा नुंगाइबा वीडियो पुदुना लक्चगे ngasiगदि बाय बाय।